गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 25 मार्च सोमवार। आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करी केउ जिले देखुं कमेंट करंतु। होली रे साबाड़ हेबे अमानिया। होली पार्टी उपरे रहिबो पुलिस रो तीक्ष्ण नजर। होली रे एथर साबाड़ हेबे अमानिया। होटेल रे पार्टी करुथुबा कमिशनरेट पुलिस तीक्ष्ण नजर रखिबो। राजधानी होली सुरक्षा को नहीं कड़ाकड़ी कमिशनरेट पुलिस एथर समस्त को साबाड़ करिबो। जेउ माने होली रे अपमिश्रण हेउथुवा केमिकल रंग व्यवहार करिवे तांको उपरे नियाजिबो कड़ा एक्शन। आ रास्ता रे पेट्रोलिंग बढ़ा जिवो। केमिकल रंग बिक्री एवं दुकान उपरे चढ़ाऊ मध्य हेबो। डीएसपी कहिसंती एने एक स्वतंत्र टीम मध्य गठन करा जायछि। 15टी प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबे। लिंगराज बिंदुसागर दयानदी गुड़िकर ओड्राफ टीम मुतयन हेबे। होली रंगरे गाधौथुवा लोक मानकु नै लागिबो सतर्क सूचना। विभिन्न स्थान रे हेउथुवा इवेंट गुड़िकर नजर रखिबो पुलिस। होली रे युवती मानकु कमेंट एवं असदाचरण घटना को रोकिया पई एक टीम मध्य गठन होईछि। जदि कोनोसी कमेंट मोरा घटना आसुछि तेबे तुरंत पुलिस को जणाइबाकू डीसीपी कहिसंती। विभिन्न होटेल पार्टी रखुथुवा अनुमति नितांत आवश्यक बोली पुलिस कहिछि। होली पूर्व गंजेई बानुसुगार बिक्री करिया स्थान को पुलिस रेड मध्य करिछि। आ जेउ माने कमेंट मारुथुवे तांको सीधा हाजत रे पुलिस पुराइयो मध्य कहिछि। आउ 2 दिन भितर 40 डिग्री छुई पारे तापमात्रा। होली दिन राज्य में एकाधिक सहर 40 डिग्री छुईब तापमात्रा बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन करिछि। मालकानगिरी, झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, सोनपुर, बलांगीर, भवानीपाटना सहर में 40 डिग्री पहुँचब। 27 तारिख बेलू आउ टिके बढ़िबो। सोनपुर, मालकानगिरी एवं झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, बलांगीर, भवानीपाटना, रायगड़ा, अनुगुल एवं केउझर रे सर्वोच्च तापमात्रा 41 डिग्री छुई पारे बोली कहुछि। सेहिभଳି उपकूल ओडिशा रे 37 रु 39 डिग्री रहिबा नै पाणीपाग विभाग आंचलिक केन्द्र एने सूचना देइछि। 28 तारिख को सबु जिले में 40 डिग्री छुई जीव बोली कहुछि। तेणु एने सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आ मार्च शेष बेलू एथर त्राही नाही बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। श्री लिंगराजଙ୍କ निकटରେ समर्पित ହେଲା ଆମ ପାଞ୍ଜି। पवित्र दोल पूर्णिमा अवसर रे संवाद और आम ओडिशा पक्षर प्रकाशित आम पांजी श्री लिंगराज महाप्रभु निकट में समर्पित होईची। आज ओडिशार अध्यक्ष तथा विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक सह आम ओडिशा प्रकाशन संपादक असित महांती, संवादर सहयोगी पांजी गणनाकारी दोल गोविंद पंडा, सांबादिक धृतिकाम महांती एवं लिंगराज साहू, लिंगराज मंदिर सुपरभाइजर राजकिशोर महापात्र और सेवायत माने उपस्थित थिले। उल्लेखयोग्य विगत 13 वर्ष धरी संवाद आम ओडिशा पक्षर यही पांजी प्रस्तुत करि आसुछि। ओडिशार घरे घरे पांजी बहु आदर लाभ करिछि। 2024-25 ପାଇଁ प्रकाश पाइथिबा एही पांजी अनुरूप भावे लोकादृत हेउ बोली आशा करा जाउछि। विशिष्ट गणक वृद्धଙ୍କ द्वारा प्रस्तुत एही पांजी द्वारा दृष्टिर बहुत स्वतंत्र सरल भाषा यह प्रस्तुत। तिथि, बार, नक्षत्र, श्राद्ध, पुष्कर, दोष, जोगिनी स्थिति, दूरभाषा, शुभाशुभ, विवाह, व्रत आदि संपर्क में समस्त तथ्य सरल भाषा पाइजिबे बोली कहा जाइछि। एहार अन्यतम आकर्षण हेउचे मास अनुसार 12 राशि फलाफल एवं पूर्व वर्ष धरी पांजीर मूल्य 30 टंका रखा जाइछि। एही पांजी व्यवहार सुजोग नेबा पई आम ओडिशा पक्षर अनुरोध मध्य करा जाइछि। आज महाप्रभु सुनावेश अपराह्न 4:30 साहाणा मेला दर्शन। दोल पूर्णिमा दोल झुलिबे श्री दोल गोविंद। एने मंदिर रत्न सिंहासन चतुर्थ विग्रह राजाधिराज देश में एवं दर्शन देवे महाप्रभु। सुनावेश सजई हेबे सी विग्रह। सकाळ 8टाରୁ 9टा मध्य महाप्रभु को राजाधिराज सुनावेश करा अर्थात बेश लगी पर 9:30 महाप्रभु दुर्लभ सुनावेश दर्शन करने को सुजोग पाइबे भक्त। राति 10:15 बेश ओलागी पर्यंत भक्त माने महाप्रभु देश में दर्शन करेंगे एवं नीति विलम्ब नहेले यही समय निर्घंट अनुसार भक्त दर्शन पाइबे। पार्वण रे भक्तों आगमन दृष्टि रखी रीतिनीति चूड़ांत होईची। आ दर्शन करिवे भक्त माने महाप्रभु को सुनावेश। आरंभ है गंजामर पारंपरिक दंड नाच।
ଓଡ଼ିଶାର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଭୁଲିନି ନିଜର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 21 ଦିନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇବେ ଦଣ୍ଡକାଳୀ। ମାନସିକ ବ୍ରତଧାରୀ 21 ଦିନ ଧରି ବ୍ରତ ପାଳିବେ। ଦିନରେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାତିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ପରିବେଶ ପୁରା ନିଆରା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡନାଚ ହେବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତାଳୁ ଆସି ଏହି ଦଣ୍ଡନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ସେହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼, LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବ ସବୁ ନିୟମ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ। ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବଦଳିବ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ନିୟମ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍, ପର୍ସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନଚେତ୍ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ KYC ନଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହା ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ଥିବ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ କାରଣ KYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ସଂଯୋଗର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ କୁହାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ନଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସରେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଏକଜୁଟ। 31ରେ ବିରାଟ ଧରଣର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଗିରଫଦାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ବଡ଼ ଧରଣର ର୍ୟାଲିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ କେଜରିୱାଲ ଗିରଫଦାରୀ ପଛରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ମେଗା ର୍ୟାଲି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପ୍ ନେତା ଆତିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ମହା ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଆତିଶ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏକ ବିରୋଧୀକୁ ଏକମୁଖିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାରଣ ଆପ୍ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଉଦୟ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ର୍ୟାଲିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସାମିଲ ହେବେ। ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଏଭଳି କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଘୋଷଣା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର 18ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ, 4ଟି ସାଂସଦ ବାଦ୍, 4 ମହିଳା ଓ 6 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳ। ଚଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 18ଟି ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ତେବେ କନ୍ଧମାଳ, କଟକ, ଯାଜପୁରରେ 3ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 18 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ 4 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବରଗଡ଼ର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାଳବିକା କେଶରୀ ଦେଓଙ୍କୁ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ସ୍ଥାନରେ 4ଟି ନୂଆ ମୁହଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 18 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ 4 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆଉ 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ଦେଖାଯାଇଛି।